أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. میلاد با سعادت مولود کعبه امیر المؤمنین یعصوب الدین امام المتقین وسیم النار والجنة اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلاة والسلام فیقبه دی پربرکت جقنا تسحن بيانوك يتن مؤمنين ومؤمنات غنملا ودونا غنيري مولا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدائي محضر عنك هدية تبريك وتهنئة عرض بت إن شاء الله غنيري دي پروگرام پو امام زمانی فیق پہ رن میت پی وسیلے گیک امام زمانی فیق پو غنیری کا تھت پیت پی وسیلے گیک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فیق پو د ذات پو ان د شخصیت پو ان کہ خداوند عالم اس دی امت کن لا دی بشر منگنا امام جو سے دی بشر کنی درمیان انک انسان کنی درمیان انک خدا اسفب سے تنفید پی خدای حجت پوین متن شیعونس امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام فقبلا امام اول زر قائلیت غنی اری مولا امیر المؤمنین فقبو رجبی چکسم لا 30 عام الفیل لا بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پہ رسالت کا مبعوث چھا لوش چویت زرین چک امیر المؤمنین فیق پہ دنیای کا شخص مولائی فیق پہ ولادتی ملسو خدا اس کھری ننگ پو قرار تنس کھری فیق پہ بوا جناب ابو طالب فیق پو ان مپا ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پہ باچغو جناب عبد المطلبی میگے اوت پو ان مپا جناب عبد المطلب ہاشم ابن عبد منافی میگے اوت امیر المؤمنین فیق پہ زیزیو فاطمہ بنت اسد
हाशिम इब्न अब्द मनाफी मिगोत बो ग्वाना अमीर अल-मुमिनीन हम अज लिहाज बवा व हम अज लिहाज अमा जीजी निस्के तरफ ना हाशिमी नसब इन ती इफ्तिखार पसंग गनीरी मौला लयुत अमीर अल-मुमिनीन फ़ियक़्पो लोत्रुगी नस्वेका पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ियक़्पुस खुरी जिम्सखांग यानुक अली फ़ियक़्पोला परवरिश तंगमला अली ला तरबियत बायुत पोला कुरान यम्बुखेस जनाब अबू तालिब ला मिगे ओच्चिक मांग मिगेत पा पैगंबर अकरम फ़ियक़्पुस खुरी बाचुगो अब्बास ला कसल ब्यूंस ले बाचुगो ng'ates di qahti zamane anuk makki ka di qahti namzo thoneyot di namze anuk ng'ates bachugo Abu Talib la madad bargyal khola aulad po ishaniyot wa khola zindagiu dose di halat pe ka tangyot lizanga tangiskos jinabe अबू तालिबी मिगे ओतकुन ला तरबियत बायत पोला रंसुसे नंकुन यांक्यों नरगल जनाबे अब्बास फ़ियक़्पुस जाफ़री फ़ियक़्पु खरीते सों पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ियक़्पुस जनाब अमीर अल-मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़ियक़्पु खरीते खुरी जिम्सकांग यानु खेस व हमेशा पैगंबर फ़ियक़्पु ने अम्बो अली फ़ियक़्पु दुख से ज़िंदगी बस अमीर अल-मुमिनीन अव्वलीन दे शख्स पो इन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ियक़्पे का खुरी ईमान पो इजहार बस हमेशा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ियक़्पु ने अम्बुदुक्स कभी अमीर अल-मुमिनीन कना पैगंबर मिरन मिलशिक अली कना मुखालिफत शिक हरगिस मलदन हर जंग यांजुदस नारिक पैगंबर फ़ियक़्पे हमराह दुक्से यम्बो दुक्से पैगंबर ल खिदमत बिन दुक्स पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ियक़्पे तमाम जंग गामियानुक अली फ़ियक़्पु शिरकत बस इल्ला जंग तबूक यानुक कि खुद पैगंबर इसका सलबूस या आलिया मदीने अनुशोस मदीने अनुक इदारा बस गया जंग लगत खुद पैगंबर फ़ियक़्पुस अली फ़ियक़्पु मदीने अनुशख्स पैगंबर फ़ियक़्पु अस्हाब कुंखते जंग अनुशख्स खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ियक़्पे बोमोचो फातिमी फ़ियक़्पु पैगंबर अमीर अल-मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़ियक़्पुला जुमला शज़दे बस कि ज़हरा लयंग अली में पा कुफ में बिन अली ला ज़हरा में पा कुफ में बिन नबी मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ियक़्पुस खुदावंद मुताली अमरिका खुदाई अमर प इम्तिसाल बेंचिक मलसमंग मुला अली वसी इंजरे अली खुरी जानिशीन इंजरे अली खुरी वली इंजरे एलान बस मलसा मलसी का व दोन्यानुगना लेगिना हसास मलसो कि पैगंबर फ़ियक़्पुस हज्जतुल विदा यानुक लुक़्पि वक्त यानुक गदीर खुम यानुक एलान उमूमी बस कि गी जुक्तना गी अपना अली इब्न अबी तालिब फ़ियक़्पु गी जानिशीन गासी वली इन्ना दोनी अली वली इन मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला दो ज़रन पैगंबर फ़ियक़्पुस अली विलायत पो ऐलान बस अम्मा सक़ीफ़ी बुनियाद तंखन कुनिस पैगंबर फ़ियक़्पे दि कसल पो दि वसीयत पो कां थक लतंस
و امیر المؤمنین فیقبلا کری خلافت و حکومت پو ظاهرا انجام متان چکس مانع سون کن علی فیقبلا دی حکومت ظاهری و انجام متان چک بنا علی فیقبلا دی ظاهری حکومت پو انجام متان چک بنا لونگ شرسغا امیر المؤمنین فیقبس صبرنا تحملنا تقلق بینچک سکوت بس زندگی اختیار بس. آخر الامر عثمان خلیفه سوم پو دنیای کنسون گوانا میون گاما دم سے امیر المؤمنین استغوی کتون یا علی ینس دی خلافت پو اشی بار گسوک yang lamet pa biormomet yang lamet pa zomchamet yang is di خلافت pa ashibar gosuk di khalifonika ummat kun la tang ons امیر المؤمنین فیق پسان کن لا اظهار بس نس کتان لا دی خلافت پون از قبول می با آخر الامر لیگی اصرار بان امیر المؤمنین فیق پلا اصرار مجبور سن امیر المؤمنین فیق پو دی خلافت پو اظهار باید بولا لغا امیر المؤمنین فیق پس دی حکومت پو انجام تنس لغا دی حکومت پو انجام تنس اما دی لغیانک امیر المؤمنین فیق پولا امر الہی امتصال باید پولا عدالت پو تحقق باید پولا دی جامعانک جنگ سن دی امت کننا یا لغیانک انجام سن تو سن لیگنا چھوگو جنگ سن یقص جنگ جمل دیگنا جنگ سفین دیگنا جنگ نہروان واقع سن بس علی فیقپس دی لغی حکومت پیانک عدالتی حکومت پو باید پولا دی امت کن نکھلن حق پو حقی جگہ کا تھن چکس اما آخر الامر یا خوارج کنیانوک نشخص چک عبدالرحمن ابن ملجمزر کھن عبدالرحمن ابن ملجمزر بھی دے اشق الاشقیاء ان میں شخص پس مولائی فیق پو محراب مسجد کوفیانوک به درجه شهادتی که تنچکس دو این من یتالا امیر المؤمنین فیق به زندگی خلاصک چون اتی در وقت پومت پو نظم سے نس فقط مختصر امیر المؤمنین فیق به مقدمتا یک خلاصه زندگی گیتی خدمت انوار از بس اما درینگت هن پو نتانلا نانیری ولایتی اولین نمو شرف سن دیتسان پیانوک نتان اهل بیت ارگاکان کن لا بچها بسترین سرما سنسه گنگ ملا نتان لا دیرین ارگامو گارگش جس این ارگامو بینیوت نتس انشاءالله کن اهل بیت تت بیجق پو نتان لا تت بیجقین اهل بیتی مصیبت جق پو نتان لا مصیبت جقین نتان کوئی نقش قدمی کدرل جسین نتان کوئی زز پو بین گو جسین نتان لا کوئی ارگمو این کوئی مصیبت پو نتان لا مصیبت این کوئی ارگموی کا تھلے ینگ نتان لا ارگموی مت کوئی مصیبت پہ کا تھلے ینگ نتان لا مصیبت چمت نتی اول و آخر پو نتی زندگی تمام پو کل پو اہل بیت ان کون تھت نا نتی کا خدا تھت جسین کون نتی کا را ناراضی سونا ناراحت سونا خدا نتی کا ناراض گو جسین جا دیون خدای نمائندہ ان
دی روی زمین پیکا. اگر نتس خدای دی نمایندون ناراض بنا ناراحت بنا نتس خدا ناراض بسین خدا ناراحت بسین خدای خشم و غضب پو نتس میوسین. خب علا کل حال درینگ دیت هنی دی ولادتی موقع کا مس مجددن یتنگ لتبریک عرض بت درینگ هنی واقعی طرف لنگس اشارک بت امیر المؤمنین فیقبو مکه مکرمیانو خانه خدایانو دنیای کا اومیت پی سبب پو دوسون کی دی واقع اولا انکار با ینجسمت صلح کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبی فیقبو خانه خدایانو دنیای کا اونس پنزر بولا صلح انکار باید پی جرأت مت. ہم شیعہ ہم سنی تمام محدثین مورخین تمام گنگمس دی واقعو نقل بسے بحد تواتر کت ہونیوت وقتی دی روایات کن دی تاریخ کن نقل بکھن کن حد تواتر کت ہون منا ینصل انکار بے جرأت گو چسمن ینصل دیانو خدشہ بے جرأت گو چسمن. و دی واقعو کی معروف مشہور پدیو ان کہ جناب عباس ابن عبد المطلب نا یزید ابن عباس ابن عبد المطلب نا یزید ابن قعنب و دون بنی ہاشم پی مقچک و دون بنی عبد العزا دون مقچک خانے کا ابی ارد گرد دکسیت پا یک وقت فاطمہ بنت اسد فیقبو خانے خدا لطواف بالتھن طواف بن یت پا جناب فاطمی فیقبلا اظہار سن جناب فاطمی فیقبوز اظہار علم بس څرح بس بان خداوند عالم فیقپیر گزگولا لقبازوننا تزالس خدایا غیری کا ایمان کیوں ست خدایا غس یری پھپ سے تنگ فیود پی سہمہ پیغمبر کنکا انبیاء کنکا رسول کنکا غس ایمان کیوں ست خدایا غس یری پھپ سے تنگ فیود پی نمیانا دے شغبونی کا غس ایمان کیوں ست خدایا پروردگارا غس غری اپچو جناب ابراہیم خلیل الرحمانی زس فیود پی تم کن لا غس تصدیق بست پروردگارا غس دی بیت پو نزگق سے دی ننگ پو غس نزگق سے دی ننگ پوش چکھن کن غس نزگق سے یری کنا غس تقاضا بیت خدایا غس نی دی رحم انویت پی دی مولود پہ حق ندس نزگغت کی دی مولود پو نی رحم انوک غنا ہمیشہ صحبت بیت سپیراتنگت ولا غلا چغو مونش چیوت باعث آرامش چیوت دمیگی ات پوس غلا سپیراتنگ منا خدایا دیون گامی غس حق ندرس نزگغت کی غلا دی واز حمل پا آسان کو چکو. عباس ابن عبد المطلب نا یزید ابن قعنبس زرت کی جناب فاطمہ بنت اسدی درنگ دعا کن تمام سونست پچک خانے خدای رگیبی پقبون سکپون بر بیا شروع سون وقتی خانے خدای سکپون بر بیانا جناب فاطمہ بنت اسد فیقبو خانے خدایانو شخص فناغی نظر آنوک نستر ینگ دوبارہ دیر سکپون کھری جگہ کا اونس غیس کوشش بس چام چک دزگو فیایوت پی اما ہرگس غیلہ مبہ دزگو
جناب فاطمی فیقبو جقسم خانه خدایانو خدای مهمانی لدوکس بهشتی میوان بهشتی زجس کن جناب فاطمی فیقبولا جغمسم تون جی جغل جناب فاطمه بنت اسد فیقبو ین دوباره یمل سویس دیوار کن دوباره بربس ین دیمل سویس جناب فاطمی فیقبو بیونس شخص في وخلا میون لخطاب سونسنا کسل بیونس لی خداس نga انتخاب بس خداس نga لا شرافت تنس نga پتse دن لیت کن تمام بسترنگن میکا جناب آسیا بنت مزاحم فرعون بسترنگ پو خدا لا عبادت بد پا فرعونی ننگ پیانوک اما ابسه فرعون لما تون چک با جناب مریم فیقبو مریم بنت عمران حضرت موسی فیقبه زیزیو وقتی آثار وضع حمل گانا خانه خدای استقوی کتون خداوند عالم فیقبه دستور لی مریم کن فلان ملسه که شخص دلق سوکس بستیانو سون دلق سوکس دستیانو دوک دیکنه کن لا زچس توبچس این جناب مریم فیقبو تان چیگانو لق سوکس چیگیر سالا خورمیگ چیگیر سالا دینو وضع حمل بس بانا خداوند عالم فیقبوس دیس کم سیوت پی خورمی کنا خدای حکمی که دیکنه خورما بوت اونس جناب مریم فیقبوس دیکنه تناول بس اما فاطمه بنت اسد لا خداز کوری نانو کره بهشتی زچستان سے جقمسم مهمانی لجق سے خداز دی مولود پو نگل شزده بسه نگا کوری نانو نا رخصت بس الله اکبر جناب فاطمه بنت اسد اس نقل بت نگا جیجقلا بیومی وخلا حاطفس سکچتانس یا فاطمه بنت اسد دی مولود پی مینگ پولا علی توق نس کوه مینگ پو نگری مینگ پی کنه اقتباس بس این پیونس این کولا نس نگری اخلاق نا ادبی که نس تربیت تانس این کولا نس نگری علم اسرار کن سب سے این خوز اسنارک نیدی ننگ پیانو یود پی بود کن کس چقچس این خانه خدای هندق پی کبیون سے کس ازان تنگچس این افسوس این دسو چکن لکی کن دشمنی بیگن و سودچن این دسو چکن که علینا محبت و دوستی بید دی فضیلت پو دی شرافت پو فقط امیر المؤمنین لنصیب سن که خانه خدایانو دنیای که شغفیت بو نا علی پز دن لینسو دنیای که اون فمت پا دی ملسیانو نا علی ریبنا دران سق پسو اون فسیمت و دی خصوصیت بو فقط امیر المؤمنین این امیر المؤمنین فی اقبلا خصوصیات من میوت ده خصوصیات کنه چی خود لفظ دی لقب بو که امیر المؤمنین زرتن خداوند عالم فی اقبس دی لقب بو مخصوص بس تنس فقط علیله و ینسل امیر المؤمنین زر خطاب باید پو جایز من دی لقب بو فقط امیر المؤمنین لقب ان حتی ایمونس کتن لامیر المؤمنین زر خطاب ما و جکس جا دی لقب بو مخصوص ان من امیر المؤمنین و یونا تخلا خانه کعبینک متولد گاید پو دنیای که شخ فید پو دیوسان علی خصوصیات کنیانو نچگین کی ینسل دی خصوصیت پو خداس شزده ما بست دیو خداس علی عظمتنا علی شرافت پو دنیا لنگونچک پید پو فرس خداس علی لشزده بس دی روایت پو دی تاریخ پو نہ فقط شیعہ بلکہ اہل سنتی مشہور علماء کنسنگ دی واقع او نقل بسیت
وكون سان ادعاء بسيوت كدي واقع أو حد تواتر كتهنيوت ينصل إنكار بايوت بو مجال مت أهل سنة معروف عالم دين حاكم نيشابوريس كوري شغبوني عنو نقل بت كيف فاطمة بنت أسد خانه كأبيان شخص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دنياي كيونس ودو فقط علي لنسيب سون ودي واقعو بحد تواتر كتهنيوت يونا تخلا حافظ كنجي علماء أهل سنة متوفاي 658 هجریانو کو دنیای کنا سنخنین دی عالم پسن اقرار بيت کو سنزرت کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فیقبو جمعی جگہ شب جمعی جگہ 13 رجب لا 30 عام الفیل لا خانه خدایانوک دنیای که اونس نه علی پس دن لا دمال سهانوک سو دنیای که اون فسامت بن نه علی ریاب نه دین ساق پسو اون فسیمت گو انا دیو علی فضیلت کنیانو نه فضیلت چین کی دی فضیلت پو خداس علی عظمت نه شرافت پو اظهار باید پو فرس خداس علی لشزده بسین یونا تخلا ابن صباغ مالکی سنگ متوفای 855 هجری قمری کتاب الفصول المهمه زربیدی شغبیان سنگ یونا تخلا یو روایت پو خسنگ نقل بسیود اما دیانوک مسئلو دویت کی کهیگس امیر المؤمنین فضائل کن مناقب کن دیون ین میں حساب بکھونگس دیو کم بے کوشش بس کھتی طاقت نیت پہ حساب بکھونگس امیر المؤمنین فضائل کن کم بے کوشش بس سعی تلاش بس کھتی کیت پہ کوشش پگام بس کھونگس دی فضیلت بسنگ امیر المؤمنین کنا لن ممنگنا کھونگس ین حدیث جعل بس دی واقعو زس کی دی واقعو فقط علین مختصمت بلکی خانه کعبیانوک حکیم ابن حزام سنگ دنیای که یون خنین کونی دی وعظ کونی دی تلاش پو کوشش پو گام دیو ان من کہ علی دی فضیلت پو کم بو کما ان کی معاویاس تلاش بس کوشش بس امیر المؤمنین فضائل کن گام ختم بے مسجد کوفی استغولا باب الثؤر زرت پا دی باب الثؤر پولا باب الفیل تقص جا دی باب الثؤر پیان واقعیت امیر المؤمنین فضائل کن یعنی نف فضیلت چک دیانو نقل وینو ناس وقت مت وگرنا دی واقعی طرف لاشاره بوبا یونا تخلا امیر المؤمنین خود در لقب بکرن امیر المؤمنین این منن دیوسن کره این لا چزده بس این لا تنس تا این که علی فیق دی لقب مختص علی ملوس مختص علی ملوس بمنا فقط علی منا ملوس بمنا كونس دي لقب بسانكري ان لا تقص سقل امير المؤمنين زري خطاب بنسون تا انكي دي خصوصيات بو اميريكانا امير المؤمنين كنا ختم بمنا ويونا تخلا دي واقعون سان كونس جعل روايات بس امير المؤمنين دي خصوصيات بسان ختم بايت بي کوشش بس وجعل حديث بس دي حديث بو مصعب بن عبد الله زبيريس نقل بس وخد أهل سنة معروف عالم دين حاكم هسكانيس حاكم نيشابوريس زرت کی دی واقعو مصعب بن عبد الله نقل بست و دی نقل باید بو دیانوک قابل خدشیت تردیدیت شکیت جا از اسنارک علیف یقبو مت بیان خانه کا ابیانوک سو دنیا کا یوم مفت و دیو روایت کن تاریخ کن حدیث کن گنما متواتریت حد تواتری کا تھنیت اما دیوز اسنارک شک و شبهیت دیانوک تردیدیت لذا کھیدی روایت پو اے حد تواتری کا یت روایت کن مقابل گرسان تھنچس من هذا اولا ثانيا دي رواية بكونش جعل بس حكيم ابن حزام لا دي فضيلت بكونش نقل بس
Hakim ibn Huzam zes narik Zubayri inmin. Zubayri Mus'ab ibn Abdullah sang Zubayri kongi ata chogot hunse furfran छाना खुंग इस तलाश बस कोशिश बस कि ख्वेफ हजीलत चिक नकल बे मिंगना ख्वेफ हजीलत तलाशी बे मिंगना खुंग इस तलाश बस कोशिश बस दे फरिस खुंग इस जस की दी खुसूसियत पो खुलसियोत गाना मुमकिन इन खुंग इस खुती कौमी लिहाज बसे खुलसंग एक फजीलत चिक नकल बस फ़कत मिंग पो अली इब्न अबी तालिब लेने खुए मिंग पो से देखा तांस वाह जो खोंस एक किस्मी सियासत एक किस्मी खोंस फरेबकारी बस इन वयोन अचोहला जनाब अल्लामा अमीनी फ़िक़्पोस कसल बिंगत कि अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिबी विलादती दिवाक़अ खाने का अबियानुक सुला इनकार बायत पो मजाल में चा दी रवायत कुन हम शिया हम सुन्नी तमाम उलमा गंगमस बिल इत्तिफाक दी रवायत पो नकल बसियत व बेहद तवातुर कथुनयत व सुचिगिस दी रवायत पे खिलाफ yang रवायत चिक नकल बना खुए दी रवायत पो गर संग मिथुन मयत पिन व गर संग चंग फायदे मिगवायत पिन खोंला इंशाअल्लाह खुदावंद तबारक व तआला अतंग सगला अहले बेती हरगखन कुन्यानुगना करार तंग से दिरिंगी दी मौलूद पे दी मुबारक जक पे अनुक छन कुन्यानुक ngатang la खुदास एदिउ दियो शजदे बुक वंगाते संग दियो चल बरगोशस इनकी परवरदिगारा ngई मौला पो यारी आखिरी हुज्जत पो पर्दे गैब यांगना शुखमे का ज़ाहिर सों से दी दुनिया पो अदल दा दी कसकंग मयत भी नसीब हो चुका या अल्लाह परवरदिगारा खुदाया अमीर अल-मोमिनीन इरगा खन कुलना दी ममलकत पे अनुक आरामी का जिंदगी बायत भी जग बजग नसीब हो चुका या अल्लाह खुदाया ngayala दीन मुबीन इस्लामी आइन पे का थले यंग लशिक बायत पे अनुक ngay lakpa kang mon layang is खुदाया ज़ुर जक्चु या अल्लाह खुदाया परवरदिगारा बिहक़ मुहम्मद व आल मुहम्मद बिहक़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब परवरदिगारा ngay आक़िबत पो खैर कर गल भी नसीब को चु या अल्लाह ngay इमाम ज़मानी फ़िक़्ह पे हक़ीक़ी दोस्तदार को न्यानुना करार तुम या अल्लाह बिजाह मुहम्मद व इतरतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन गफ़र अल्लाहु लना व लकुम इंशाअल्लाह खुदा शोबू